할렐루야. 우리 옆에 있는 사람하고 인사 한번 하시겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 치유하기를 원하십니다. Dieu souhaite vous guérir. 오늘 제목이 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. Le titre du message aujourd'hui, c'est Je suis l'Éternel qui te guérit. 성경 본문에 나오는 내용이죠. C'est une partie que nous retrouvons dans les versets bibliques. 그 하나님이 하신 말씀입니다. C'est la parole que Dieu a dit. 이스라엘 백성들에게 주신 말씀입니다. C'est une parole adressée au peuple d'Israël. 430년 동안 노예로 살다가 출애굽한 이스라엘 백성들에게 나는 너희를 치료하는 여호와입니다. Donc l'Éternel a dit au peuple d'Israël qui a été esclave pendant 430 ans qu'il était l'Éternel qui le guérit. 여러분들 한번 이 생각을 한번 해보셨습니까? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de choses? 모세는 어떻게 40년 광야길 동안에 승리할 수 있었을까요? Comment est-ce que Moïse il a pu triompher pendant les 40 années de marcher dans le désert? 광야길을 가는 것은 혼자서 가는 것도 힘든 길입니다. Parce que le désert, en fait, le chemin de désert est difficile même pour marcher seul. 또 잘 아는 자기 가족만 데리고 가도 쉽지 않은 길이죠. Et même si on n'était qu'en famille avec des personnes proches, ça serait un chemin difficile. 그런데 장정만 60만 명이니까 전체 인구는 한 200만 명 정도 되거든요. Donc il y avait 600 000 personnes, 600 000 hommes à cette époque dans le peuple d'Israël, donc il était à peu près à 2 millions. 근데 그 200만 명의 이스라엘 백성들을 데리고 40년 동안 광야길을 간 거예요. Et donc avec tous ces 2 millions de personnes, ils ont marché dans le désert pendant 40 années. 근데 그 이스라엘 백성들이 문제만 오면은 불평하고 모세를 향해서 원망했단 말이에요. Mais en plus, ce peuple d'Israël a été à chaque fois en train de se plaindre, en train d'être incrédule devant Moïse dès qu'un problème arrive. 여러분들 한번 생각해 보세요. Donc essayez d'imaginer la scène de Moïse. 우리 여기는 몇 명 안 되잖아요. Là où ici on n'est pas aussi nombreux que ça. 여기 몇 명 안 되는데도 여기 한 3분의 2가 전체 분위기가 안 좋은 분위기로 쑥 흘러가면요. 분위기 되게 이상해집니다. Mais imaginez que si deux tiers des personnes d'ici commencent à aller vers une position négative, alors toute l'Église va être influencée par cette ambiance. 또 이거 원망하고 불평하는 건요. 금방 전염돼요. Et en plus, les plaintes ou l'incrédulité se propagent très rapidement. 여러분들 그 이스라엘 백성들을 데리고 40년 동안 광야길을 가는데 모세는 불신앙하지 않았거든요. Donc Moïse a été en train de conduire ce peuple d'Israël incrédule, mais Moïse n'a jamais été incrédule. 아니 어떻게 모세가 그 광야길에 승리할 수 Et 있었을까요? comment Moïse a pu donc triompher dans ce chemin de désert? 우리는 그 비밀을 찾아내야 됩니다. Et nous devons retrouver nous-mêmes ce mystère, 우리도 그 응답 받을 수 있습니다. car nous pouvons aussi recevoir cette réponse. 모세 이야기는 모세만의 이야기가 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 언약의 말씀입니다. L'histoire de Moïse, ce n'est pas simplement la vie de Moïse, mais c'est une parole d'alliance que Dieu nous adresse. 광야와 같은 인생길에서 승리할 수 있다라는 하나님의 언약의 약속입니다. C'est la promesse de Dieu qui nous dit que notre vie qui ressemble à un désert est tout à fait, nous sommes capables de la triompher dans notre vie. 모세는 두 가지 비밀을 확실히 알고 있었어요. Car Moïse, en fait, connaissait deux mystères. 성경은 이 두 가지 비밀을 말하고 Et 있거든요. la Bible nous parle de ces deux mystères. 뭐 여러 가지를 말하고 있는데 대표적으로 두 가지를 얘기합니다. Bien sûr, la Bible parle de beaucoup de choses, mais pour prendre les points principaux, ce sont ces deux choses. 저와 여러분들도 만약에 이 비밀만 가지고 있으면은 광야 같은 인생길에서 승리할 수 있습니다. Et donc, si nous aussi, nous pouvons posséder ces mystères que Dieu nous enseigne, alors nous pouvons aussi triompher dans notre vie de désert. 오늘 우리 그 언약을 붙잡아야 되겠습니다. Nous devons donc saisir cette alliance aujourd'hui. 하나님이 우리를 구원하셨어요. Car Dieu nous a sauvés, 하나님이 우리를 인도하십니다. et c'est Dieu qui nous conduit. 그리고 하나님이 우리를 치유하십니다. Et puis c'est Dieu aussi qui nous guérit. 그렇다면은 우리는 염려할 게 없다 이 말이에요. Et si c'est le cas, il n'y a rien à craindre. 성경은 두 가지를 얘기합니다.
Et la Bible nous parle de donc deux choses. 그 첫 번째가 하나님 떠난 우리 인간에게 모든 문제가 다 들어왔거든요. Premièrement, c'est que l'homme qui est séparé de Dieu commence à rencontrer tous les problèmes. 결국은 하나님을 만나지 못해서 재앙과 저주를 이길 수가 없거든요. Au final, ils ne peuvent pas surmonter les désastres parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. 여러분들 그래서 하나님 만나는 길을 설명하는 게 성경입니다. Et donc, ce qui explique le chemin de rencontrer Dieu, c'est la Bible. 모세는 이 비밀을 정확하게 알고 있었어요. Et Moïse connaissait très bien ce mystère. 그래서 유월절 어린 양의 피 바르라고 할 때 모세는 그거 질문하지 않았습니다. Et lorsque Dieu a demandé de mettre le sang de l'agneau pascal, Moïse n'a pas en fait posé deux fois la question. 그 피 바르라는 말의 의미가 이 땅에 들어온 재앙, 저주, 흑암을 꺾을 수 있는 유일한 길이라는 것을 알고 있었기 때문에 Parce que Moïse comprenait déjà que mettre le sang de l'agneau pascal était justement le chemin pour sortir de l'Égypte. 그래서 성경은 예수 그리스도 복음의 피로 말미암아 하나님 만나는 길을 말하고 있는 겁니다. Et donc la Bible nous parle de ce chemin de rencontrer Dieu par le sang de Jésus-Christ. 여러분들 우리 인생 문제 하나님 만나면 다 끝납니다. Les problèmes de notre vie sont terminés si nous rencontrons Dieu. 우리가 하나님의 자녀가 되면요 모든 문제 끝나버립니다. Si nous devenons enfants de Dieu, tous les problèmes sont résolus. 여러분들 그 비밀을 설명하고 있는 겁니다. Et la Bible nous explique ce mystère-là. 모세는 그 비밀을 알았고 그 가치를 알았어요. Et donc Moïse, il connaissait ce mystère, mais aussi sa valeur. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그렇다면은 우리가 하나님 만난 자녀가 어떻게 하면은 하나님이 주신 축복을 누릴 수 있느냐 이걸 말하는 겁니다. et deuxième mystère, c'est justement cette réjouissance des bénédictions que Dieu donne maintenant aux personnes qui sont sauvées. 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui ont été sauvés. 자, 그러면 한 가지만 다 해결하면 돼요. Alors il suffit de résoudre une chose maintenant. 이 세상에서 살아야 된단 말이에요. Nous devons vivre maintenant dans cette vie. 이 세상에서 살아야 되는 것을 누구보다도 하나님이 잘 알고 계시는 Et 겁니다. Dieu est très bien au courant des problèmes qui vont surgir dans notre vie. 그 하나님께서 우리가 이 땅에 살아가는 날 동안에 승리할 수 있도록 모든 축복을 다 예비하셨어요. Et donc ce Dieu qui connaît très bien notre vie a préparé toutes les bénédictions pour surmonter les problèmes. 여러분들 그 하나님 누리는 길만 알면 돼요. Et donc il suffit de connaître ce mystère de se réjouir de la bénédiction de 이 Dieu. 하나님 만났으니까 이제 하나님 자녀로서 누리면 되거든요. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, il faut maintenant avoir la réjouissance de l'identité d'enfant de 하나님 Dieu. 만나는 걸 예수 생명이라고 하잖아요. Rencontrer Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie de Jésus. 하나님 누리는 건 예수 능력입니다. Et se réjouir de Dieu, c'est la puissance de Jésus. 예수 안에 생명이 있고 예수 안에 능력이 있습니다. Car en Jésus, il y a la vie, et en Jésus, il y a la puissance. 이게 성경의 핵심이에요. Et c'est le noyau de la Bible. 하나님 만나는 것을 구원이라고 얘기하고요. Le fait de rencontrer Dieu, c'est ce qu'on appelle le salut. 하나님 누리는 것을 기도응답이라고 Et 얘기해요. se réjouir de la présence de Dieu, c'est la réponse à la 그러면 prière. 구원받은 하나님의 자녀가 구원의 가치를 알고 기도응답의 비밀만 있으면은 광야길에서 승리할 수 있다. Parce que l'enfant de Dieu qui est sauvé, qui connaît le mystère du salut, si il marche dans sa vie de désert, il peut triompher avec cette réponse à la prière. 모세는 그 비밀을 가지고 있었어요. Et Moïse possédait ce mystère. 오늘도 이스라엘 백성들이 막 모세를 Et 원망하잖아요. aujourd'hui aussi, en fait, on voit le peuple Israël en train de se plaindre contre Moïse. 원망하는 이스라엘 백성들과 모세가 싸우지 않습니다. Et donc Moïse, en fait, ne se bat pas contre le peuple Israël qui était en train de se plaindre. 모든 이스라엘 백성들의 그 원망을 가지고 하나님 앞에 나아갑니다. Il va apporter toutes ces plaintes et toutes ces critiques du peuple Israël vers Dieu. 여호와께 부르짖어 기도했다라고 그랬습니다. Et on dit qu'il a supplié, il a prié Dieu. 할렐루야. 모세는 이 비밀을 진짜 알고 있었고 누리고 있었다 이 말이에요. Car Moïse se réjouissait vraiment de ce mystère. 저와 여러분들 신앙생활 간단해요. Et notre vie chrétienne devient très facile à partir de ce 하나님이 moment-là. 복잡한 걸 준 게 아니에요. Dieu ne nous a pas donné une chose extrêmement difficile. 여러분들 만약에 지식적으로 많은 것들이 필요하고 채워져야 구원받을 수 있다면은 여러분들 공부 못한 사람들 어떻게 구원받습니까? Parce que si on devait acquérir beaucoup de connaissances pour être sauvés, alors ceux qui sont mauvais dans les connaissances, comment est-ce qu'ils vont être sauvés?
우리가요 신앙생활 응답 못 받는 게 많은 것들을 몰라서 응답 못 받는 게 Ça 아니에요. veut dire que si on n'a pas de réponse dans notre vie, c'est pas parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. 안 믿어서 그런 거예요. C'est parce qu'on ne croit pas en Dieu. 하나님이 정확하게 답을 주셨습니다. Dieu nous a donné la solution parfaite. 저와 여러분들이 하나님 만나는 구원의 비밀을 아는 겁니다. C'est de connaître d'abord le mystère de rencontrer Dieu. 그 구원의 가치를 아는 겁니다. C'est de connaître la valeur de ce salut que 오직 nous avons 예수가 reçu. 무슨 말인지를 아는 C'est 겁니다. de savoir qu'est-ce que ça veut dire seulement Jésus. 왜 오직 그리스도가 아니면 안 되는지 이 비밀을 아는 C'est 겁니다. de savoir pourquoi c'est seulement le Christ qui est le chemin. 그 안에 있는 생명의 비밀을 아는 겁니다. Et aussi connaître le mystère de la vie qu'il y a en Jésus. 그러면 구원받은 하나님 자녀가요 이제 이 생명을 누리는 비밀만 계속 하고 있으면요 계속 응답이 오는 거예요. Alors si l'enfant de Dieu continue de se réjouir de cette vie de la personne qui est sauvée, alors les réponses vont continuer de venir. 이 관점에서 보면은 문제는 문제가 아니에요. Ça veut dire que si nous adoptons ce point de vue, les problèmes ne sont plus des problèmes. 문제는 뭐다? Qu'est-ce que les problèmes? 응답받을 기회예요. Les problèmes sont des opportunités de réponse. 할렐루야. 문제는 하나님을 누리는 비밀이에요. Les problèmes, ce sont des occasions, des mystères pour se réjouir de Dieu. 사람들은 문제를 부정적으로 생각하잖아요. Les gens souvent pensent des problèmes de manière négative. 불신자는 당연한 거예요. Pour les non-croyants, il est évident qu'ils soient comme 뭐 ça. 답이 없으니까요. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. 문제의 근원도 모르니까요. Parce qu'ils ne connaissent pas le fondement des problèmes. 근데 구원받은 하나님 자녀한테는요 문제가 아니에요. Mais pour l'enfant de Dieu qui est sauvé, les problèmes ne sont pas des problèmes. 하나님께 응답받는 시간표예요. Parce que ce sont des moments de recevoir les réponses de Dieu. 보좌의 능력을 체험할 수 있는 기회가 온 거예요. C'est une opportunité d'expérimenter la puissance du trône des cieux. 할렐루야. 하나님 만나고 하나님 누리면은 다 끝나는 겁니다. Si nous rencontrons Dieu, si nous avons la réjouissance de Dieu, alors tout est terminé. 모세는 이 비밀을 알고 있었을 뿐만 아니라 실제로 누렸습니다. Et Moïse, non seulement qu'il connaissait ces mystères, mais il avait la vraie réjouissance dans sa vie. 오늘 우리 이 축복을 다시 회복해야 됩니다. Donc nous devons restaurer cette bénédiction dans notre vie. 그래서 그리스도 안에 다 있다라고 하는 거예요. Et c'est pour ça qu'on dit que tout est en Christ. 그리스도 알면은 하나님 만나잖아요. Si nous connaissons le Christ, nous rencontrons Dieu. 그리스도 이름으로 기도하면은 응답받잖아요. Si nous prions au nom du Christ, nous sommes répandus. 홍해에 갈라지는 응답 받으면은 다 승리할 수 있거든요. Parce que si nous recevons une réponse comme la division de la mer Rouge, tout le monde peut triompher. 그러니까 여러분들 아무것도 염려하지 Et 말고요. donc, n'ayez peur de rien. 여러분들 생각으로 가지고 있는 그 모든 수준, 기준, 계산 다 하나님 앞에 내려놓고요. Vous allez laisser abandonner tous vos calculs, tous vos critères, tous vos standards de la vie humaine 하나님 속으로 들어가는 겁니다. et entrer en Dieu. 하나님으로 충만케 하옵소서. Priez pour que vous soyez remplis de Dieu. 그리스도와 그 영으로 충만케 하옵소서. Priez pour que vous soyez remplis de l'esprit du Christ et de l'esprit. 여러분들 이스라엘 그렇죠. 백성들이 지금 광야길을 가는 게 순례자의 길 아닙니까? Donc ce chemin de désert du peuple d'Israël, c'est en quelque sorte le chemin du 다른 기도 pèlerinage. 제목이 필요 없다는 거예요. Parce qu'il n'y a pas besoin de d'autres sujets de prière. 그 길은 하나님이 예비하신 길이라. Parce que ce chemin, c'est le chemin préparé par Dieu. 가나안 땅 가는 길이라. Parce que c'était le chemin vers Canaan. 할렐루야. 내 계획이 아니에요. Donc ce n'est pas notre projet, 내 능력이 ce 아니에요. n'est pas notre puissance, 하나님의 계획이에요. mais c'est le projet de Dieu. 여러분들 우리가 그 축복 속에 언약의 여정 속에 들어와 있는 겁니다. Nous sommes dans une telle bénédiction, nous sommes dans ce parcours de l'alliance. 여러분들 아무것도 염려하지 말고 기도하시기 바랍니다. Donc n'ayez peur de rien, mais priez. 여러분들 정말 그리스도의 영으로 충만케 해달라고 기도하시기 바랍니다. Priez pour que vous soyez remplis de l'esprit du Christ. 여러분들 오늘 말씀을 통해서 치유받는 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis aujourd'hui d'être guéri par cette parole d'aujourd'hui. 자, 첫 번째입니다. Premièrement, 마라를 만난 광야 인생길입니다. c'est le chemin de la vie de désert qui a rencontré Mara. 여러분들 제목을 잘 기억하세요. Regardez très bien, regardez ce qui est écrit en fait 마라라는 단어는 쓴물이란 dans 뜻입니다. les titres. Le mot Mara en fait signifie l'eau amère. 그러니까 홍해의 기적을 체험했단 말이에요. Et donc en fait, ils ont expérimenté le miracle de la mer Rouge. 할렐루야 하나님을 찬양했단 말이에요. Et donc ils ont chanté, glorifié l'Éternel qui a apporté cette 그래갖고 réponse. 수로 강야로 들어갔어요. Et ils sont allés maintenant dans le désert de Shur. 아, 사흘길 가는데도 마실 물을 찾지를 못한 거예요. Et ils ont marché pendant 3 jours, mais ils n'ont pas trouvé d'eau. 그래갖고 드디어 마라라는 지역은 나중에 이름 붙여진 거고 어떤 지역에 가니까 물이 있는 거예요.
Et ils sont arrivés à un endroit précis et c'est après qu'ils ont mis le nom de Mara, mais il y avait de l'eau en fait. 근데 그게 썸물이라. Et c'était de l'eau amère. 그 성경학자들과 역사학자들에 의하면 그게 아마 석유라고 원유라고 얘기한답니다. Et les historiens et les théologiens disent que c'est en fait de l'essence du pétrole. 그러니까 마실 수가 없죠. Donc c'était pas possible de boire du pétrole. 그거 마시면 Parce 죽어요. qu'ils buvaient, ils allaient mourir, 그렇잖아요. n'est-ce pas? 그래서 막 마실 물이 없으니까 여러 가지 문제가 오잖아요. Et puisqu'il n'y avait pas d'eau à boire, donc il y avait beaucoup de problèmes au sein du peuple d'Israël. 그러니까 이스라엘 백성들이 모세를 향해서 원망을 하는 겁니다. Et c'est là que le peuple d'Israël commence à se plaindre en fait devant Moïse. 며칠 안 지났어요. Alors que c'est quelques jours après la mer Rouge. 아니 홍해 기적을 체험한 지 며칠 안 지났다니까. C'est quelques jours après en fait avoir expérimenté la mer Rouge. 여러분들 홍해가 어떤 데입니까? Qu'est-ce que la mer Rouge? 사람의 능력으로는 도저히 그 가를 수 없거든요. C'est quelque chose qui ne se produit pas en fait, un miracle qui ne se produit pas par la force humaine. 하나님이 갈랐잖아요. C'est Dieu qui l'a divisé. 거기에 애국 군대가 다 전멸했잖아요. Et toute l'armée égyptienne a été détruite dans cette 그 mer. 기적을 체험했단 말이에요. Ils ont expérimenté un tel miracle. 아니 그리고 하나님께 찬양을 했잖아요. Et puis ensuite, ils ont célébré l'Éternel par des louanges. 아니 그렇게 한지 며칠 지나지 않았다니까요. Et c'est juste quelques jours après qu'ils ont fait cela. 그래갖고요 마실 물이 없으니까 막 모세를 향해서 원망을 하는 거예요. Et puisqu'il n'y avait pas d'eau à boire, donc ils ont commencé à se plaindre contre Moïse. 아 이게 이스라엘 백성들입니다. C'est ça le peuple d'Israël. 여러분들 저와 여러분들이 조금 한 가지는요 꼭 짚고 넘어가야 됩니다. Et c'est là que nous devons en fait souligner un point de notre vie. 마라를 만난 광야 인생길입니다. C'est la vie du désert qui a rencontré Mara. 홍해를 갈랐다고 해서 광야 인생길이 천국길이 되는 게 아니에요. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on a divisé la mer Rouge que le chemin du désert devient le chemin du royaume des cieux. 여러분들 홍해를 가른 거는 보호자의 능력으로 그 홍해를 가를 수 있는 보호자의 능력으로 광야 인생길에 우리와 함께 한다는 것을 보여준 거죠. En fait, le fait de diviser la mer Rouge, c'est juste pour nous montrer que Dieu est avec nous par cette puissance, extraordinaire puissance du trône des cieux. 근데 이제 그거 기적 체험 한번 하고 나니까 이제 자기 광야길을 가는 동안이 평탄한 길이 될 것이라고 착각을 하는 거예요. Mais une fois qu'ils ont expérimenté un miracle, ils vont faire le malentendu en se disant que tout le chemin qu'ils vont marcher après va être un chemin tranquille, un chemin paisible. 대부분의 사람들이 신앙생활 그렇게 해요. Et la plupart des gens ont cette fausse conception de la vie chrétienne. 예수 그리스도가 모든 문제 해결자라고 하니까 육신 문제가 하나도 없어진다고 이렇게 착각을 하는 거예요. Parce qu'on dit que Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes, ils se disent que les problèmes physiques vont tous disparaître dans ma vie. 여러분들 그거는요 천국 가면 그렇게 됩니다. Ah, ça, c'est le cas lorsque nous serons au royaume des cieux. 그래 진짜 문제가 없어지는 곳을 여러분들 진짜 달라고 기도하면요 하나님 여러분들 데려간다니까요. Si donc vous priez pour que tous vos problèmes soient enlevés, alors que vous allez être enlevés pour aller au royaume des cieux. 여러분들 광야 인생길은 마라와 같은 썸물이 있을 수밖에 없는 거예요. Parce que le chemin du désert, le chemin de la vie, doit rencontrer en fait des problèmes comme Mara. 여러분들 그게 창세기 3장 사건이라니까요. Parce que c'est ça le problème de Genèse chapitre 3 qui a causé tous les problèmes. 하나님 떠난 세상은요 고통, 문제, 질병, 죽음 올 수밖에 없는 거예요. Parce que le monde qui est séparé de Dieu doit obligatoirement rencontrer des problèmes, la mort, des circonstances difficiles. 하나님 믿는다고 고통 자체를 없애는 게 아니에요. Donc c'est pas parce que nous croyons en Dieu que toutes les souffrances vont disparaître. 할렐루야. 여러분들 이 눈이 진짜 열려져야 돼요. Il faut vraiment adopter un point de vue correct de la vie chrétienne. 그러면 안 죽어야 되지요. Ça veut dire que nous n'allons pas, nous ne 그러면 병 devons 안 pas 들어야 mourir. Ça veut 되죠. dire que nous n'allons jamais être malades. 막 여러분들 피곤하지도 않아야 Ça veut dire qu'on 되지요. ne sera jamais fatigué dans notre vie. 그럼 막 경제적인 축복이 계속 와야 Ça 되지요. veut dire que les bénédictions économiques vont vont continuer de suivre dans notre vie. 만약에 그렇게 되면 어떻게 될까요? Alors si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? 아무도 하나님께 기도 안 해요. Personne ne va prier Dieu. 전도 안 해요. Personne ne va faire l'évangélisation. 아무 문제 없는데 뭐 Parce qu'il n'y a aucun problème. Dans 기도할 이유도 없고요. il n'y a aucune raison de prier. 육신적인 게 다 채워지니까요. Parce que tous les besoins physiques sont remplis. 영적인 이유가 없어져 버려요. Les raisons spirituelles vont disparaître. 여러분들 그게 창세기 3장 하에 태어난 우리 인간의 본질이라니까요. C'est ça la nature d'un homme qui est né de Genèse chapitre 3. 광야 인생길 당연한 거다. Et donc la vie du chemin du désert est
évidente en fait. 자, 그렇다면 진짜 응답이 뭘까요? Alors qu'est-ce que la vraie réponse de Dieu? 진짜 응답은 고통이 없어지는 게 아니에요. La vraie réponse de Dieu, ce n'est pas faire disparaître toutes les souffrances. 진짜 응답은 홍해가 갈라지는 게 아니에요. La vraie réponse n'est pas non plus la division de la mer Rouge. 진짜 응답은 썸물이 단물 되는 거 아니에요. La vraie réponse n'est pas non plus de transformer la mer, l'eau amère en eau potable. 진짜 응답이 뭘까요? Qu'est-ce que la vraie réponse? 임마누엘이에요. La vraie réponse, c'est Emmanuel. 임마누엘이에요. La vraie bénédiction de Dieu, c'est 하나님은 Emmanuel. 이걸 진짜 깨닫기를 원하는 거예요. Et Dieu veut que nous comprenions cela. En fait. 문제 쳐다보지 Ne 말고요. regardez pas les problèmes, 문제 왔을 때가 기회입니다. parce qu'au moment où le problème est arrivé, c'est une occasion. 우리는 창세기 3장 하에 태어났기 때문에 문제 안 오면 하나님 잘 안 바라봐요. Parce que si les problèmes ne viennent pas, puisque nous sommes nés de Genèse chapitre 3, nous n'allons pas regarder Dieu. 여러분들 문제가요 축복입니다. Et les problèmes sont des bénédictions. 문제가 하나님 바라보게 만들어요. Parce que le problème nous permet de rencontrer Dieu. 문제가 하나님 속으로 들어가게 만들어요. Parce que le problème nous permet d'entrer en Dieu. 이제는 그 신앙을 뛰어넘어야 돼요. Il faut maintenant surmonter ce niveau de la foi. 모세는 진짜 이 비밀을 알고 있었어요. Parce que Moïse connaissait très bien ce mystère. 이제는 문제 오든 안 오든 하나님께 집중하는 24시 기도의 비밀을 모세는 누리고 있었던 거예요. Maintenant, qu'il y ait des problèmes ou non dans la vie, Moïse avait ce mystère de la prière de 24 heures, qu'il soit toujours concentré à Dieu. 이 임마누엘의 축복만 회복되면은요, 여러분들요, 어떤 것도 문제가 안 되는 Et 거예요. donc, si nous restaurons cette bénédiction d'Emmanuel, alors rien n'est plus un problème pour nous. 두 번째입니다. Deuxièmement, 이스라엘 백성을 치료하는 여호와입니다. et l'Éternel qui guérit le peuple d'Israël. 모세는 이 비밀을 가지고 있었기 때문에 하나님께 기도했습니다. Puisque Moïse avait ce mystère, il a prié Dieu. 백성들과 다투지 않았어요. Il ne s'est pas battu contre le peuple d'Israël. 백성들을 설득하려고도 하지 않았어요. Il n'a même pas en fait essayé de convaincre le peuple d'Israël. 모든 문제와 모든 현장, 모든 사건을 가지고 하나님께 기도했습니다. Avec tous les problèmes, toutes les circonstances, tous les incidents, il va prier Dieu. 이게 기도입니다. C'est ça la prière que nous 이게 devons 예배입니다. adopter. C'est ça l'adoration. 모든 것을 기도로 가져가는 거예요. Tout va être une prière pour nous. 모든 것이 예배입니다. Tout est le culte. 우리 삶이 예배입니다. Notre vie doit être un culte. 할렐루야. 하나님은 이 축복을 우리가 회복하기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que nous restaurions une telle bénédiction. 그러니까 하나님께서 한 나무를 가리킵니다. Et Dieu montre en fait un bois. 모세가 그 나무를 그 썸물에 던지니까 물이 단물로 바뀌었습니다. Et lorsque Moïse a pris ce bois, il a jeté dans l'eau et l'eau est devenue de l'eau douce. 할렐루야. 하나님은 나무까지 하나만 가지고도요 모든 걸 바꿀 수 있습니다. Dieu est capable de transformer toute chose avec une partie du bois. 하나님이 역사하시면은 어떤 환경도 바꿀 수 있습니다. Et si Dieu commence à agir, tout environnement peut être transformé. 여러분들 우리 그 믿음 회복해야 돼요. Nous devons restaurer une telle foi. 만약에 그게 진짜 믿어진다면은 어떤 상황이 돼도 불신앙하지 않겠죠. Parce que si nous arrivons vraiment à croire à cela, quelles que soient les situations que nous allons rencontrer, nous n'allons jamais être incrédules. 그래서 이스라엘 백성들을 잘 아시는 하나님께서 이렇게 오늘 말씀하시는 Et 거예요. donc Dieu qui connaît très bien le peuple d'Israël est en train de parler de cette manière. 그래서 오늘 본문을 가만히 한번 보세요. Regardez donc les versets que nous avons lus ensemble. 25절입니다. Dans verset 25. 썸물이 단물로 바뀌고 난 다음에 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세. Une fois que l'eau devint donc douce, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. 하나님께서 법도와 율례를 주시는데 하나님이 이스라엘 백성들을 시험하시려고 주셨다. 이렇게 돼 있어요. En fait, Dieu a établi des lois et des ordonnances, et on dit que l'Éternel les a données pour que Israël soit mis en épreuve. 이거는 테스트하는 겁니다. Ça, c'est donc faire un test en fait. 우리 한국말의 시험은 한 단어밖에 없는데 영어나 불어의 시험에 보면은 유혹하는 시험이 있고 그 다음에 테스트하는 시험이 있어요. En fait, en coréen, il y a juste un seul mot pour signifier deux choses, mais en français ou en anglais, il y a la tentation et il y a la mise en épreuve. 하나님이 테스트하시는 거예요. Et donc Dieu est en train de les mettre en épreuve. 자, 그러면은
하나님이 몰라서 테스트하시냐? Alors, est-ce que Dieu ne connaît pas l'état du peuple d'Israël, donc il les met en épreuve? 하나님 모르시겠어요? Est-ce que Dieu ne connaît pas leur état? 하나님은 아세요. Dieu connaît très bien en fait l'état spirituel des 누가 Israélites. 모릅니까? Qui est-ce qui ne connaît pas? 이스라엘 백성이 몰라요. C'est le peuple d'Israël qui ne connaît pas son propre état spirituel. 이스라엘 백성이 430년 동안 노예로 살다 보니까 완전 생각이 노예, 완전 체질 자체가 노예 체질이에요. Puisqu'ils ont vécu 430 ans en tant qu'esclaves, donc leur pensée, leur nature devient complètement, sont devenus complètement celles d'esclaves. 그러니까 자기들이 불신앙하는지도 몰라. Et donc ils sont même pas au courant du fait qu'ils sont incrédules. 하나님의 말씀을 지키는지 믿는지 안 믿는지 그것조차도 몰라. Ils savent même pas s'ils sont en train de garder, respecter la loi et la parole de Dieu. 그래서 말씀을 주시는 거예요. C'est pour ça que Dieu leur donne la parole pour le vérifier. 왜? 기준이 있어야 그 말씀, 법이 있어야 내가 그 법을 지키는지 안 지키는지 알 수가 있잖아요. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des lois pour savoir si je suis en train de respecter la loi ou non. 그 말씀을 믿고 지킬 수 있는 믿음이 있는지 없는지 알 수가 있잖아요. Il nous faut des lois, des critères pour savoir si je suis dans le bon chemin pour respecter la parole de Dieu. 할렐루야. 하나님께서요 우리의 믿음을 드러내기를 원하시는 거예요. Donc Dieu veut toujours que notre foi soit montrée, 우리가 깨닫기를 원하시는 거예요. que notre foi puisse grandir, que nous puissions comprendre. 그러면서 하시는 말씀이 나는 너희를 치료하는 Et 여호와입니다. ensuite, il dit au peuple d'Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. 할렐루야. 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Donc n'ayez peur de rien. 여러분들 말씀대로 살려고 해도 잘 안 될 겁니다. Même si vous essayez de vivre selon la parole de Dieu, ça ne va pas 걱정하지 marcher. 마세요. Mais ne vous inquiétez pas de cela. 하나님이 그걸 알고 말씀을 주시는 거예요. Dieu est au courant de votre état et il nous donne quand même la parole. 그럼 뭐 하면 돼요? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? 깨달으면 돼요. Il suffit de comprendre à chaque 아 fois. 이거 내 마음대로 안 되는 거구나. Comprendre que nos efforts ne sont pas suffisants. 하나님이 언약을 주셨는데 내가 언약대로 살 수가 없구나. Dieu m'a donné l'alliance, mais je ne suis pas capable de suivre son alliance. 아 왜 그렇게 살 수 없느냐? Pourquoi je ne suis pas capable? 아 그게 바로 창세기 3장 C'est 문제구나. ça le problème de Genèse chapitre 3. 아 내 근본적으로 불신앙이 있구나. Parce que fondamentalement, j'ai de l'incrédulité. 그걸 깨달으라고 그 말씀을 주시는 거예요. Dieu nous donne donc cette parole pour nous faire comprendre cela. 여러분들 이게 진짜 깨달아지면 어떻게 되겠어요? Et qu'est-ce qui se passe si j'arrive à comprendre cela? 그때부터 성령 충만함을 달라고 진짜 기도가 되는 거예요. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à prier pour la plénitude du Saint-Esprit. 그때부터 하나님이 용서하신다는 의미가 진짜 와닿는 거예요. Et à partir de ce moment-là, je comprends tout à fait ce que ça veut dire le mystère du pardon de Dieu. 여러분들 말씀 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, je vous bénis de comprendre la parole de Dieu. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. Et donc Dieu dit cela après. 이스라엘 백성들을 치료하겠다고 말씀하시잖아요. Il a dit qu'il guérirait en fait le peuple d'Israël. 내가 너희에게 하는 말을 순종하면은 Il dit après, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. 여러분들 하나님의 말씀 속으로 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc d'entrer dans la parole de Dieu. 여러분들 인생을 한번 돌아보시라니까요. Regardez votre vie passée. 여러분들이 진짜 은혜 받았을 때가 언제입니까? Quels étaient les moments où vous avez reçu de grandes grâces? 말씀이 깨달아졌을 때라니까요. C'était lorsque vous avez eu la compréhension de la 말씀의 parole. 은혜가 됐을 C'est 때라니까요. lorsque la parole m'a touché. 여러분들 과거를 한번 돌아보라니까요. Regardez dans votre passé quel était le cas. 내가 어떻게 해서 이 자리에 앉아 있습니까? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? 하나님이 말씀으로 은혜를 주셔갖고 내가 이 자리까지 온 거예요. Je suis jusqu'à là en fait aujourd'hui parce que Dieu m'a donné la grâce dans la parole de Dieu. 할렐루야. 여러분들 말씀 따라가시기를 주의 이름으로 Donc 축복합니다. suivez toujours la parole de 그런데 Dieu. 이게 잘 안 되는 거예요. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. 그래서 여호와 하나님이 내가 보기에 의를 행하며 Et donc l'Éternel Dieu a dit si tu fais ce qui est droit à ses yeux. 우리 기준이 아닙니다. Ce n'est pas nos yeux en fait. 하나님 기준입니다. C'est les yeux de l'Éternel. 하나님 기준으로 보면 이 땅의 모든 사람이 다 죄인입니다. Donc avec le critère de Dieu, toute personne est pécheur. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 Dans Romains chapitre 3 verset 23 on dit tout le monde a commis le péché. 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Et tout le monde, tous sont privés de la gloire de 여러분들 Dieu. 하나님이 보실 때 우리는 의를 행할 수가 없습니다. Et donc aux yeux de Dieu, on n'est pas nous-mêmes capables d'être droits
en fait dans notre 그래서 vie. 창세기 3장 15절에 복음을 주신 거예요. Et c'est pour ça qu'il nous a donné l'évangile de Genèse chapitre 3 verset 15. 출애굽기 3장 18절에 피 바르라고 하신 C'est 겁니다. pour ça qu'il a demandé de mettre le sang de l'agneau dans Exode chapitre 3 verset 18. 로마서 3장 24절에 하나님이 그리스도의 피로 말미암아 우리를 속량하셨다라고 얘기합니다. Et puis dans Romains chapitre 3 verset 24, on dit qu'il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. 할렐루야. 근데 하나님께서 말씀 기준 주시는 이유를 정확하게 깨달으면 돼요. Donc il faut bien comprendre la raison pour laquelle Dieu nous donne un critère qui est la parole de Dieu. 그래서 인간의 방법이 아닌 하나님의 계명에 귀를 기울이는 자. Et donc celui qui prête l'oreille à ses commandements. 그 복음이 뭔지를 알고 하나님이 주신 언약을 붙잡고 언약 따라가는 자. Autrement dit, quelqu'un qui connaît l'évangile et qui suit l'alliance que Dieu donne. 왜 이 말씀을 주시는지 이유를 아는 자. Et quelqu'un qui connaît la raison pour laquelle Dieu nous donne la parole. 그래서 그 언약을 붙잡는 자. Et quelqu'un qui saisit donc cette alliance. 할렐루야. 여호와의 규례를 지키는 자. Et puis celui qui observe toutes ces lois. 하나님의 말씀을 간직하는 자. C'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. 여러분들 이런 자를 하나님이 치유하시겠다고 Une 약속합니다. telle personne, Dieu va le guérir. 애굽에 내린 질병을 하나도 내리지 아니하고 내가 너희를 치료할 것이다. Il va dire ensuite, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. 여러분들 진짜 응답 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, recevez les vraies réponses dans votre vie. 하나님은 우리를 치유하기를 원하십니다. Dieu veut nous guérir. 자, 세 번째입니다. Troisièmement. 그렇게 해서 마라에서 이 그 기적을 체험했던 이스라엘 백성들이 출발해서 엘림에 도착하게 됩니다. Donc le peuple d'Israël qui a quitté donc Mara et qui ils vont maintenant atteindre Élim. 인생의 고통 가운데서 빠져나와 하나님이 주시는 안식 가운데 들어가게 됐다 이 말이에요. Autrement dit, ils sont sortis de la souffrance de la vie humaine, ils sont entrés maintenant dans la paix de Dieu. 엘림에 도착하니까요. 그것에 물샘 12개가 있었어요. Lorsqu'ils sont arrivés à Élim, il y avait 12 sources d'eau, 또 종려나무 70그루가 있었다 et puis il y 그랬어요. avait 70 palmiers à cet endroit. 광야길에 이 축복을 만난 거예요. Et sur le chemin de désert, ils ont rencontré cette bénédiction. 그 12그루는 이스라엘 민족이 12지파잖아요. Pourquoi il y a 12 sources d'eau? Parce qu'il y a 12 tribus. 샘 12개. Il y avait 12 tribus d'Israël. 그리고 종려나무가 Et puis il y 70그루잖아요. avait 70 palmiers. 그때 장로들이 Et 70명이었거든요. à ce moment-là, il y avait 70 anciens. 쉽게 말하면 이스라엘 민족 전체가 쉴 수 있는 안식할 수 있는 곳으로 하나님이 인도하셨다 이 말이에요. Autrement dit, Dieu a conduit dans un endroit où tout le peuple d'Israël peut avoir du repos, de la paix physique et spirituelle. 광야길을 가는데 하나님께서 완전한 안식과 평안과 응답을 주셨다 이 말입니다. Autrement dit, sur le chemin de désert, Dieu a apporté le vrai repos, la vraie paix dans la vie des Israélites. 여러분들 문제 왔을 때 절대로 불신앙하지 마세요. Donc ne soyez jamais incrédules lorsque les problèmes arrivent. 여러분들 언약 붙잡고 조금만 기다리면요 엘림의 응답이 옵니다. Si vous attendez un petit peu avec l'alliance de Dieu, la réponse d'Élim va venir. 여러분들 그 광야길을 무사히 갈 수 있도록 마라를 썸물을 단물로 바꾸어 주십니다. Dieu va même transformer cette eau amère en eau douce de Mara. 여러분들 그게 바로 하나님과 함께하는 임마누엘의 축복을 회복하라는 얘기입니다. C'est ça en fait, Dieu veut toujours nous demander de restaurer la bénédiction d'Emmanuel, la bénédiction d'être toujours avec Dieu. 예수 안에 다 있습니다. Tout est en Jésus, 예수 안에 생명이 있어요. la vie est en Jésus, 예수 안에 능력이 있습니다. la puissance est en Jésus, 우리는 구원받았습니다. parce que nous sommes sauvés. 이제 모든 문제 가지고 하나님께 기도하면 됩니다. Nous pouvons prier Dieu avec tous les problèmes que nous avons. 하나님 만났으니까 이제 하나님 누리는 삶을 살으라고 하나님이 문제를 주시는 겁니다. Maintenant que nous avons rencontré Dieu, maintenant Dieu veut que nous ayons une vie de réjouissance, donc il nous apporte des problèmes. 이 비밀을 누리고 있었던 모세는요. 어떤 문제가 와도 흔들리지 않습니다. Et Moïse qui se réjouissait de cette bénédiction, il ne va pas être troublé quels que soient les problèmes qui arrivent. 홍해도 응답의 기회가 되고요. La mer Rouge va être une réponse, une opportunité de réponse. 먹을 물이 없는 현장도 응답의 기회가 되고요. Même le manque d'eau va être une opportunité de réponse pour lui. 이스라엘 백성들이 원망하는 것도 전부 다 축복으로 바뀌어 버리고요. Même les plaintes des Israélites vont être transformées en bénédiction. 할렐루야. 이게 응답받는 사람의 신앙생활입니다. C'est ça la vie chrétienne d'une personne qui reçoit les réponses. 만약에 이런 사람이
가정에 한 명만 있어도 그 가정이 축복받습니다. Et s'il y a une personne comme ça dans une famille, toute la famille sera bénie. 이런 사람이 만약에 우리 교회에 한 명만 있어도 우리 교회에 Et 응답받습니다. s'il y a une personne comme ça dans notre église, alors toute l'église sera bénie. 아니 200만 명 중에 모세 한 명이 이 비밀 누리니까 그 응답이 오잖아요. Parce que Moïse, il était seul face de 2 millions de personnes et tout le peuple a été béni. 하나님은 이런 하나님이 응답하실 임마누엘의 축복을 누리는 사람 한 사람을 찾고 계시는 Et 거예요. donc Dieu cherche une personne qui se réjouit de la bénédiction d'Emmanuel sur le terrain où il est. 그 축복을 회복하라고 지금 여러분들에게 문제를 주시는 겁니다. Et Dieu apporte ce problème particulier pour vous faire restaurer cette bénédiction. 여러분들 문제로 보지 마시고요. Donc ne le regardez pas comme un problème, 응답의 기회로 보시기 mais 바랍니다. regardez-le comme une opportunité de réponse. 하나님을 누리는 기회로 보시기 바랍니다. Regardez-le comme une opportunité de se réjouir de 자, l'éternel. 결론입니다. Conclusion. 자, 그렇다면은 하나님이 우리에게 치유하시는 하나님이라고 그랬는데 참된 치유가 뭐냐? Alors Dieu a dit qu'il était l'éternel qui nous guérit. Donc, alors quelle est la réponse de guérison dans notre vie? 단지 병 낫는다는 얘기가 아니에요. Ça ne veut pas simplement dire c'est la guérison de la maladie 하나님이 우리에게 physique. 주시려고 하는 치유의 첫 번째는 영적인 치유입니다. La première guérison que Dieu veut nous apporter, c'est la guérison 여러분들 spirituelle. 그게 바로 복음의 능력 아닙니까? C'est ça la puissance de l'évangile. 운명과 재앙과 저주를 완전히 끝내는 치유입니다. C'est la guérison qui termine toutes les malédictions et désastres. 운명을 바꾸는 치유입니다. C'est la guérison qui change notre destin. 사단의 권세를 완전히 무너뜨리는 치유입니다. C'est la guérison qui détruit les œuvres du diable. 6월절 어린 양의 피 바를 때 빠져나오는 그 치유를 말하는 겁니다. C'est cette guérison qui a été permise lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau pascal pour sortir de l'Égypte. 여러분들 영적으로 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc soyez toujours remplis du Saint-Esprit spirituellement. 구원받은 하나님 자녀한테 최고의 치유는요, 성령 충만입니다. La plus grande guérison pour l'enfant de Dieu qui est sauvé, c'est la plénitude du Saint-Esprit. 여러분들이 어떤 배경을 가지고 있고 어떤 상처를 가지고 있고 어떤 문제를 가지고 있는지 하나님은 너무나 잘 아십니다. Dieu connaît très bien les problèmes, les maladies, les situations que vous êtes en train de faire face. 그래서 하나님은 다 치유하기를 Et 원하십니다. donc Dieu veut apporter la guérison dans tous les domaines. 여러분들 진짜 언약 속으로 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc entrez toujours dans l'alliance de Dieu. 두 번째 마음 치유입니다. Deuxième guérison, c'est la guérison du cœur. 여러분들 우리가 세상에 살아가는데 우리 마음이 있잖아요. Nous avons la vie du monde et nous avons notre cœur. 왜 두려움에 잡힙니까? Pourquoi notre cœur est saisi par la peur? 마음이 불안해서 그런 거예요. Parce que le cœur est angoissé. 문제가 생길까 싶어서 두려워, 불안하고 염려하는 이 마음 상태 아닙니까? Nous nous inquiétons, nous sommes angoissés parce qu'on a peur qu'un problème arrive dans notre vie. 왜 과거에 묶입니까? Pourquoi on est lié par le passé? 그 마음의 상처 때문에 그런 거예요. C'est à cause de la blessure du passé. 왜 자꾸 있잖아요. 세상에 묶입니까? Pourquoi nous restons liés, nous restons influencés par le monde? 마음이 세상에 있기 때문에 그런 거예요. C'est parce que notre cœur est dans le monde. 여러분들 그걸 하나님은 치유하기를 Et 원하십니다. c'est ça que Dieu veut guérir. 이스라엘 백성들이 문제 마음은 불평하고 À 원망하잖아요. chaque fois que le peuple d'Israël rencontre un problème, ils vont être en train de se plaindre, en train de s'inquiéter. 어떤 면에서는 당연한 En 거예요. quelque sorte, c'est normal qu'ils soient 왜? comme ça. 430년 동안 몇 대에 걸쳐서 노예로 살았기 때문에 그 마음 상태가 완전히 거기 잡혀 있는 거예요. Pourquoi? Parce qu'ils ont été esclaves pendant plusieurs générations, pendant 430 ans. Donc, bien sûr qu'un problème arrive, ils vont s'inquiéter parce qu'ils ont peur qu'ils retrouvent encore cet esclavage. 여러분들 마음 치유받아야 됩니다. Donc, il faut être guéri des problèmes du cœur. 그래서 홍해를 가르시는 거 C'est 아닙니까? pour ça qu'il a divisé la mer Rouge. 그리고 썬물도 단물로 바꾸시는 거 C'est pour 아닙니까? ça qu'il a transformé l'eau amère en eau douce. 그러면서 우리에게 말씀 주시는 거 아닙니까? Et en même temps, il nous donne la parole. 언약만 따라가면은 가나안 땅 갈 수 있습니다. La parole qui nous dit que si nous suivons l'alliance de Dieu, on va atteindre Canaan. 광야 인생길에서 승리할 수 On 있습니다. peut avoir la victoire dans la vie du désert. 세 번째 생각 치유입니다. Troisièmement, c'est la guérison des pensées. 여러분들 꼭 여러분들 이거 깨달아야 됩니다. Il faut absolument comprendre cela. 우리가요 내 생각이 병들었다는 생각을 잘 안 해요. On n'est pas en train de... Souvent, on ne pense pas que nos pensées sont malades. 내 생각 가지고 자꾸 하나님을 평가하고 말씀도 평가해요. Parce que nos pensées vont être là pour juger la parole, pour juger l'œuvre de Dieu. 여러분들 생각이 하나님께 붙들린 바가 돼야 돼요. Il faut que nos pensées soient saisies par la main de l'Éternel. 여러분들 그거 인정을 해야 돼요. Il faut reconnaître cela. 내 생각이 잘못될 수 있구나. Il faut reconnaître le fait que
nos pensées peuvent être incorrectes. 여러분들 내 생각이 틀릴 수 있구나. Il faut reconnaître le fait que nos pensées peuvent être fausses. 여러분들 맞는 생각이라도 하나님과 안 맞으면 틀린 생각이에요. Même une pensée physiquement correcte, si ça ne correspond pas au projet de Dieu, c'est une pensée incorrecte. 은혜 못 받는 사람들의 특징이 있어요. Il y a la caractéristique des personnes qui ne reçoivent pas la grâce. 자기 생각이 되게 강해요. Leurs pensées sont très fortes. 자기 주장이 되게 강해요. Leur opinion est très forte. 아무리 하나님이라도 그렇지 이거는 아니야라는 생각을 가지고 있어요. Ils ont toujours cette pensée qui dit que même si c'est Dieu, pour ce point-là, je ne vais pas céder. 그게 사단이 틈탈 수 있는 생각이거든요. Et ça, c'est la pensée que Satan utilise. 여러분들 우리는요. 창세기 3장 하에서 태어났고 세상에서 교육을 받았기 때문에 내 생각이 틀릴 수 있다는 생각을 꼭 하셔야 돼요. Puisque nous sommes nés de Genèse chapitre 3 et que nous avons grandi dans ce monde des ténèbres, il faut toujours se dire que nos pensées peuvent être incorrectes. 아니 그러면 생각 없이 살아란 말입니까? Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre sans pensée? 내 생각을 하나님이 붙잡아 주면 되거든요. Mais il suffit que nos pensées soient saisies par Dieu. 내 마음을 하나님이 붙잡아야 되거든요. Il suffit que notre cœur soit saisi par Dieu. 그래서 빌립보서 4장 6절 7절 말씀하잖아요. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, 아무것도 염려하지 말고 모든 일을 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아뢰라. ne vous inquiétez de rien, mais apportez tous vos craintes à l'Éternel avec 여러분들 이 reconnaissance. 말씀에 진짜 순종을 한번 해보세요. Donc vraiment obéissez à cette parole. 실천을 한번 해보라니까요. Mettez en pratique cela. 여러분들 고민되는 생각을요, 이 말씀을 적용을 한번 해보라니까요. Vous allez appliquer cette parole en fait pour la pensée qui vous inquiète. 여러분들 머리로 이해하고 생각하고 합리적으로 뭐 괜찮아 위로받고 이렇게 하지 말고 그 말씀을 가지고 진짜 하나님께 맡기고 N'essayez pas d'avoir un calcul rationnel sur toutes les situations possibles, mais 진짜 confiez vos pensées. 하나님께 의뢰하면서 감사 한번 해보라니까요. Et donc consultez Dieu et soyez dans la reconnaissance. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 모세가요 이 비밀 없으면은 200만 명하고 싸울 수 없잖아요. Parce que si Moïse n'avait pas ce mystère, il ne va pas être capable de disputer, se battre contre les 2 millions de personnes. 모세의 마음과 생각을 하나님이 꽉 붙들어 준 겁니다. Parce que l'Éternel saisissait fortement les cœurs et les pensées de Moïse. 할렐루야. 우리 그래 되면 되거든요. Il suffit qu'on arrive à ce stade-là. 그러면 승리할 수 있거든요. Il suffit qu'on arrive à cette étape-là 광야길 충분히 갈 수 있거든요. pour triompher, pour marcher suffisamment le chemin de 광야길 désert. 가는 정도가 아니고 승리할 수 있습니다. Non seulement que nous allons marcher, terminer le chemin de désert, mais nous allons triompher. 그리고 환경 치유입니다. Et puis la guérison de l'environnement. 하나님은 하실 수 있습니다. Dieu peut le faire. 하나님은 나뭇가지 하나로 석유와 같은 금은 물을 완전히 단물로 먹을 수 있는 물로 바꿀 수 있습니다. Dieu est capable de transformer de l'eau amère comme du pétrole en eau douce potable. 여러분들 불신앙하지 맙시다. Donc, ne soyons pas incrédules. 이게 하나님의 계획이 맞느냐 안 맞느냐 이게 중요한 거지. 하나님이 할 수 없다라는 불신앙하면 안 돼요. La question, c'est de savoir si c'est le projet de Dieu ou non, mais il ne faut pas être incrédule par rapport à un point qui nous semble impossible. 이런 축복을 누리게 되면은 마지막으로 주어지는 게 육신 치유입니다. Si nous avons une telle bénédiction, la dernière bénédiction qui arrive, c'est la bénédiction physique. 육신까지도 지켜 주실 것이라는 약속의 말씀이 많이 있습니다. Parce qu'il y a beaucoup de paroles de l'Alliance qui nous dit que même notre corps physique sera protégé. 심지어는요 경제도 축복하실 것이라고 말씀합니다. En plus, la parole nous dit même que notre finance sera bénie. 할렐루야. 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 La parole nous dit, même si on sort, on sera béni, on entre, on sera béni. 네 떡반죽 그릇이 복을 받고 Les assiettes de ta maison vont être bénies. 네가 구워주는 자가 되고 빌리는 자가 되지 않을 Et 것이다. tu seras celui qui prête, non pas celui qui emprunte. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez absolument cette alliance. 신앙생활 쉬워요. La vie chrétienne est facile. 우리 머리로 생각하기 때문에 어려운 거예요. Elle semble difficile parce que nous pensons par notre tête. 구원의 축복 누리고요. Mais il faut se réjouir de la bénédiction du salut. 하나님 만나고요. Il faut rencontrer Dieu. 하나님 누리면 돼요. Il suffit de se réjouir de Dieu. 구원 알고요.
Il faut connaître le salut. 기도 응답 받으면 돼요. Il faut recevoir les réponses à la 예수 prière. 생명 누리고요. Il faut se réjouir de la vie de Jésus. 예수 능력 누리면 Se 됩니다. réjouir de la puissance de Jésus. 신분 누리고요. Il faut se réjouir de notre identité. 권세 누리면 됩니다. Se réjouir de nos autorités. 여러분들 진짜 기도 속으로 들어가시기를 주 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc de entrer dans les prières. 여러분들 이 축복이 오늘부터 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux qu'une telle bénédiction commence dans votre vie. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님 앞에 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Nous 감사합니다. te remercions de nous avoir donné cette opportunité de faire le culte devant toi. 우리를 치료하시는 여호와 하나님께 감사와 경배를 드립니다. Nous te remercions et te glorifions car toi, tu es l'Éternel qui nous guérit. 말씀으로 성령으로 우리를 치유하시는 줄 믿습니다. Nous croyons que tu nous guéris par la parole et par le Saint-Esprit. 완전 믿음 속으로 들어갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'entrer dans la foi parfaite en Dieu. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.